Ассалому алайкум бародару, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Пеш аз ҳама рӯзатонро ба хайру шодӣ мегӯем. Наори навбатӣ аз мошинбозори Душанбе омода шудагӣ аст, ки мо имрӯз пешкаши шумо мегардонем. Аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем бародаро, ки дар видео лайкора бигзорен ва ҳамин вега насиб кардагӣ бошад як видео фақат БМВ мешавад, ки хоҳиши ҳамаи подписчикои канал буд. дастгирияи шумо фақат лайкора дар видео бигзорен ва фикрияатонро дар комментария нависонен. Kia K5 соли 2011 мошини 1 сол ҳуҷҷат ҳаниловка дора. Корея оз ҷамъа ҷӯша ба навор мегирем, тамошо мекунем. Айбохтон пурратар маълумот мегирем. Задни камера ҳаст, кор мекунад. салон шак мегирем, салон шам як тамошо кунем. Дарош маҳкама якад. салон сия 14 электро. Хоб 14 электро. Обогрев сидений. Хоб мультирул. Старт стоп, коробка автомат D+, кондиционер, монитор. Потолок панорамай. объеми мотораш дорад, бензини хули газ задагӣ нестай, бензин қади гаштагия мошин. мақсад чанд сум гуфтеси накам? 120 000 бо муомила дору хане. номеро телефон тамим якам. 93 447 15 2 номери 93 841 21 11. хоб занг мезанем бо яка барои шуморо хайбо пурратар маълумот метавад. клип масъалаи кузов ҳамаш созатам. ягон нах канам бозорам. навдро вадишад канам. салон ша мегирифтам ҳамаша. гиронш мекунед ҳама ҷо заводской мали хай гиронш ку. ёма заводской хчунам. Toyota Camry бародаро, Camry 6 соли 2018 6 моҳагии охир шай 19 хариб. объеми мотор 3.5 бензини хулият ҳам. бензини хули Европа боша куҷо бошад. ҳавоз як салон шам мегирем, мошин танировка кардагия. ҳуҷҷат танировкаш 1 сол. ҳолдаро электрообогрев сидени. хоб мультирул 27 000 пробег, старт стоп, коробка автомат D+, кондиционер, монитор. лук надоштай. тасоида маъқул баша, номро якара мемонем, занг мезанем, хайбо барои шуморо бештар маълумот метавад. چند سمش گفتی اکیرا؟ 320 هم نمره تلفن همه بیمونه مکان 918 13 18 70 خوب زنگ میزنین یکا برای شما را بو بیشتر معلومات میتونم. BMW ترویکا 2000 سال یک گاشتای
объеми моторш бензини холӣ газадагӣ нестай. ҳуҷҷатош то моҳи июна 4 та баллони нав. Дарош электро. Коробка механик. Камсанер дору ҳа кор мекунад. Камсанер кор мекунад. خب چند سو گفتی یکم هستم 38,000 با معامله دروخانه ولی واریانت حالشی دورا که کم فقط سومو هم نورو همون میشه که خب 921 12 90 زنگ میزنیم بو یک خیلی بو برای شما را پراتر معلومات میتا ولی هم مسئله کوزوف چخله که ایزادی پوسیدگی خیلی نداره نول چورده بچه‌ای که بسیار خویش کردی بودن مرامت نیکتا سالش 2007 یا جمع جو شبانه‌ور میگیریم تماشا میکنیم انا معقول تونشان اونروی برادر میمونیم زنگ میزنیم خیلی بو بیشتر معلومات میگیرین ابی موتورش یک گشته بنزین خالی که بنزین خالی خب چون تا بالونا ماشین تانیروفکا کردگی اونجا تانیروفکاش چند خیلی 8 ماه 10 ماه دیگه اونجا تانیروفکا دارد در الکترا коробкаш механик شیر میشوه کسایی در مقبول میشه برادران ما یک روز ما میمونم زنگ بزنیم خیلی حالاتش تو در ماشین خیلی یک مسئله همین کوزوف چی خیلی مسئله کوزوف مسئله کوزوف خیلی زاگین نداره خواهد خب چند سو گفته سکه نقشه 26 تا همین نمرو همونو میشه وکن 908 86 08 68 26,000 با معامله داره Toyota Corolla 2 американская солож 2010 ҳай объеми мотор 2.4 бензини холия газадагӣ нест мошин тонировка кардагӣ ҳуҷҷат тонировкаш то моҳи июла 4 та баллони нав салон шак мегирам салон шак тамошо мекунем 4 дар электро мултирул хоб коробка автомат кондиционерш кор мекунад лукам дора اونم یه خفان میگیریم تماشا میکنیم اویرا چند سوم فتیا کنه اخشا 90 دازورو هم نمرو تلفن تا ورگا میبیا کمونه 987 48 55 07
ягон нақш кардан ака бузурда 74 тон خیلی وریانتی علشی داره خودشو که هم سوم بشه وریانتی علشی هم دارانه خب زنگ بزنیم باردارو بو یکا برای شما خیلی بیشتر معلومات میتا خیلی نبختونجین حالتی ماشینا